ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାତଛାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଣପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅନୁନ୍ନତ କାଶିପାଣି ଗାଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଉପଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କରି ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ବିଫଳ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାଦୁରାମ ହାଂସଦା, ବିଶୋଇ ଅଧିକାରିଣୀ ମିନି ଭୋଇ ଆରଭାଇ ଅସନା ହେମାଙ୍ଗିନୀ, ଚିରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ରେଞ୍ଜରା ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତରୁଣ କୁମାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା ଆସିନଥିବାରୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେବ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସମର ନାୟକ, ଘର ଏଇ କାଶିପାଣି। ଆଜି ଆମ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆମର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ବାଲା, ଏ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କ୍ଲିୟର ହେଇନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ସର୍ଭେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଦୁରାମ ହାଁସଦା, ସରପଞ୍ଚ ଭାତଛାତ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ये जो काशीपाणी जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो चली 2012 में असना सरपंच थी, से समय समिति मीटिंग रे सब आलोचना चली। बाकी कागजपत्र ही रही जाऊला, माने ताड़मेल न रोला। यही लैंड डिपार्टमेंट बा आमर जो इलेक्ट्रिक वाला ता संगे संगे आमर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सी आम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं ये माने फॉरेस्ट लैंड बोली माने हाथी कॉरिडोर से माने ये को बिजुली संयोग करूनथिले। एबे गाँ वालांकर जो डिसाइड बा जो आछंती ये हमर डिपार्टमेंट तहसीलदार आरआई आउ फर्स्ट डिपार्टमेंट से माने समाधान करछंती। निश्चित हमर हेबा दरकार, गाँ वाला उपकार हला, मोर भी उपकार हला। मो ना डाक्टर नायक, ब्लॉक विषय जीपी भातचतर, ग्राम काशीपाणी। आम ग्राम रे बहुत वर्ष है विद्युत आलोक नहीं, माने 15 वर्ष आगु थिला सोलार थिला, किंतु करेंट आदो नहीं। तो से सोलार गुड़ा देथिले से गुड़ा डैमेज हो गला 10 वर्ष तळे। तो एबे सब अंधारे आम पिला छुआ गुड़ा पाठ पढ़ी पारनांती, जा फल ला तो आमे विद्युत पाई मैं सरपंच को भी देथिलु, हम वीडियो माने ब्लॉक रो वीडियो मैडम को भी देथिलु, से थिले। तो से माने वीडियो मैडम कहले जे आमे 7 दिन भीतर सब किछि कर देबु कहले। तो से माने किछि करलेनी। तापरे आमे प्रारंभ को जाइथिलु, मो जासरे जाइथिलु ना। तो से माने कहले सेठू कहले जे ना एटा जंगल एरिया जाइथिला, जंगल एरिया अछि फॉरेस्ट एरियाटा, आउटा इलेक्ट्रिक जाई परबो नै, सोलार हेबो एमती कहि केला। त आमे आसिकी गाँ लोक को जणैलु। तो एमती कहले हमको तो कौन करवा। तापर आमे कहलो कौन करवा, आम तो गाँ सारा मिसिकी आम गछ गुड़ा बढ़ेछु। तापर हमको एबे कहछन्ती ना एटा फॉरेस्ट एरिया, गाँ लोक मिसिकी आम एक्सट्रा करथिलु। से माने पेट्रोलिंग पे जाइथिले, से माने बाहर थिले फॉरेस्ट एरिया हला, माने फॉरेस्ट वाला पेट्रोलिंग पे बाहर थिले। तो से समय आमे रास्ता को आमे अवरोध करथिलु, आम गाँ स्ट्राइक करथिलु। से समय आसिल संग अटकैथिलु। आमे कोन पे अटकैथिलु स्ट्राइक कहूछि जे आमे जेतबे जाइथिलु इलेक्ट्रिक ऑफिस से हमने कहले जे हमको फॉरेस्ट वाला रो माने ताको गोटे लेखा गोटे दरकार, फॉरेस्ट वाला नहला रेंजर गोटे जहार लेखा गोटे लेखिक आनतु। सब क्षेत्र से हमने कहले जे फॉरेस्ट माने फॉरेस्ट को दोष देले। त हम भाबलु फॉरेस्ट वाला हमको माने अवहेला करछन्ते देउनांती। तो से अनुसार हमें स्ट्राइक करथिलु। तो सेते बेला हम अटकैथिलु। तो फॉरेस्ट को हम अटकैथिलु। तो से हमको रेंजर को डाकिले। आम रेंजर मैडम को कहलु जे आपण तो एमती सेमती कहले हमको किसी सुविधा देना ना, मुझे कौन करी कहले, मोर तो किसी ऑब्जेक्शन नहीं कहले। अब इलेक्ट्रिक वाला को कौन पे मते दोष देबे कहले हला। तो से दिन किसी समाधान न तापरे हम विषय वाइसी मैडम आसिले। तो से माने कहले जे मो पर विश्वास करो, मु सब किसी समाधान कर देबी। तो से माने आमे कहथुल से दिन भी ना आज ही समाधान हो। तापरे एसटीओ सर आसंतु, आउ से मन एसटीओ सर आसंतु, आज खुंट पकांतु, आउ आज समाधान हो। तापरे एसटीओ मैडम कहले राति भी हैला, आउ ना ना आमे
शुक्रवार दिन फिक्स करवा से दिन डेट समस्त मु ऑफिशियल को सब स्टाफ को मु डाकिबी आ आसिक मीटिंग रखिबा तो आमे ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସାଇଡ୍ କରିଦେଲୁ ଗଛ କାଟିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ନା ମାନେ ଅଟକ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆଜି ତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇନି ଏବେ ତକ ହେଲା ହେଇନି ତ ଏସଡିଓ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସଡିଓ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଉପର ଅଫିସରଟା ନା ମାନେ ଯେ ଆସିବାର କଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି କହିଲେ ଜଣେଇଥିଲି ତ ସେମାନେ ଆସିଲେନି କହିଲେ ତ ଆମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିଲେନି ତ ଆମର ସେମାନେ ଭଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଫାଇସଲା ହଉ ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ ଆମ ଏସଡିଓ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ସୋଲାର ଆମେ କେବେ ଚାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ପୁଣି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟରୁ ଆନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା।